बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन जिसके लिए यहां पर अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जुड़वा शहरों में तैयारी शुरू कर दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले एक थ्रेट अलर्ट भी जारी हुआ है और तैयारियों के जो स्टेप्स हैं, प्लान है, ट्रैफिक प्लान है, वो जारी किया गया और साथ में रेड अलर्ट कर दिया गया है रावलपिंडी और इस्लामाबाद को। और एक पैगाम फॉरेन वीवीआईपी मूवमेंट के हवाले से जारी किया गया है जिसमें ना सिर्फ ये कि जो चकलाला एयरबेस रावलपिंडी है वहाँ से इस्लामाबाद सेक्टर G5F5 तक जो रूट है, जो रास्ता बनता है, उसके इर्द गिर्द जो रहायशी हैं उनको बड़े सख्त अहकामात जो हैं वो दिए गए हैं, बल्कि दहशतगर्दी का ख़तरा ज़ाहिर किया गया है। और उसमें फिर एक लंबी चौड़ी एडवाइजरी 167 पेजेस की वो जारी की गई है जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो भरपूर तैयारी जारी है। कन्वेंशन सेंटर में दोबारा से सफाई सुथराई का काम शुरू हो चुका है, वहाँ पर डेलीगेशंस की आमद के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन ये बात इस एडवाइजरी में कही गई है कि ये ताहुक्म सानी है, क्योंकि अब ये कितना अरसा चलता है, मुज़ाकरात का सिलसिला, कोई डील रीच होती है या नहीं, बट टिल फर्दर ऑर्डर्स ये मामला इसी तरीके से जारी रहेगा। और मल्टीपल जहाज़ों के ऊपर लैंडिंग्स जो हैं वो शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि लगभग 400 के करीब डिप्लोमेट्स मुत्तहिदा जो अमेरिका है वहाँ से और ईरान से वो लैंड करेंगे और एक्सपर्ट लेवल मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसी दौरान ईरान जो है उसने ये ऐलान किया कि हमने सेकंड राउंड के लिए अभी तक एग्री नहीं किया है। और फिर पैगाम आता है ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का, जो ये कहते हैं कि ट्रम्प टॉक्स टू मच, कि ये बहुत ज़्यादा जो गुफ्तगू की आदत है, ये जो चैटर बॉक्स बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान ने फ़लाँ चीज़ एग्री कर लिया, फ़लाँ चीज़ एग्री कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ईरानियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं सईद खतीबजादे, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। जो अंतालिया डिप्लोमेटिक फोरम तुर्की में हो रहा था, वहाँ पर जो है ये कहा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप के रीसेंट रिमार्क्स हैं कि अमेरिका जो है वो बॉम्बिंग दोबारा से स्टार्ट करने लगा है अगर डील नहीं होती ईरान के साथ बुध के दिन तक, तो खतीबजादे जो हैं उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता है। और ये कहा गया है पासदारान इनकलाब की तरफ से कि अगर अमेरिका जो है वो अपना जो नेवल ब्लॉकेड है इसको जारी रखेगा, उसको भरपूर किस्म का जो है वो जवाब दिया जाएगा। साथ ही ईरान ने बड़े वाज़े अंदाज में कह दिया कि अमेरिका के साथ टॉक्स जो हैं, जिस वक्त तक फ्रेमवर्क जो एग्री हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि जो यूएस सेंटकॉम है वो ब्लॉकेड ख़त्म करने के हवाले से बिल्कुल किसी लचक का मुजाहरा नहीं कर रहा। और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि जो ईरानियन सुप्रीम लीडर हैं उनका अब से थोड़ी देर पहले ये पैगाम आया है कि ईरान के जो मुज्तबा खामनाई जो हैं उन्होंने ये कहा है कि ईरान की बहरिया दुश्मनों को नए नुकसानात पहुँचाने के लिए तैयार है। मुज्तबा खामनाई ने कहा कि ईरान की बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुज्तबा खामनाई ने कहा कि ईरानी फ़ौज दीगर मुसल्लह अफवाज के रुफ़का के शाना बशाना खड़ी है और दो बड़ी फ़ौजों से लड़ रही है। ईरानी फ़ौज ने इनकी कमज़ोरी और ज़िल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ौज बहादुरी से अपनी ज़मीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि जैसे ईरानी फ़ौज के ड्रोन बिजली की तरह अमेरिका और सहूनी हमलावरों को निशाना बनाते हैं, उसकी बहादुर बहरिया भी दुश्मन को नई और सख्त शिकस्त देने के लिए तैयार है। और सईद खतीबजादे की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। और फिर अमेरिकन मीडिया जो है वो ये दावे कर रहा है कि जो दूसरा दौर है वो पीर के दिन ही, यानी 19 अप्रैल को ही उसका इस्लामाबाद में आगाज़ हो जाएगा। और इस रनअप के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि जो अगले 72 घंटे हैं वो बहुत इस सारे मामले में अहम हो गए। और अगले 72 घंटों में दो दायरे के या टॉक्स कामयाब होने का या नाकाम होने का फैसला हो जाएगा। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा विल बी पुट टू टेस्ट कि बुध की शाम को मैं बमबारी दोबारा शुरू कर दूंगा, जिसमें नेवल ब्लॉकेड के हवाले से मैं कुछ चीदा चीज़ें आपके सामने रख देता हूं कि जिससे वो मंजरनामा जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी छाई हुई थी अब एक मनफी मंजरनामा जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब एग्रीमेंट साइन होगा तब ही ब्लॉकेड जो है वो एंड होगी। और
as soon as the agreement gets signed, that's when the blockade ends. کہ ہماری جو ناکہ بندی ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اگریمنٹ سائن نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ایران نے ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے کہ مذاکرات ہوں گے ہی تب جس وقت جو مذاکرات شروع کرنے کے لیے ماحول سازگار بنانے کے لیے اقدامات کرنے تھے ان اقدامات پر عمل درآمد ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ مل کر جو انرچڈ یورینیم ہے ایکسکیویٹرز کے ساتھ جو ہے وہ جو نکالنے کا عمل ہے وہ ہم مل کر کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ میڈ دس انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ, ذرا یہ سن لیجیے. And somebody said, how are we going to get the nuclear test? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators, because the B-2s, remember when fake news CNN said, well, maybe obliteration is too strong a word. Obliteration. That's so deep. We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran, we're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. And now that the اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جب اگریمنٹ ہو جائے گا تو ہم ایرانیوں کے ساتھ جا کر بڑے ایکسکیویٹرز لے جا کر جو ایران کا فروردو اور نتانز کی نیوکلیئر سائٹس ہیں وہاں پر کھدائی کریں گے, وہاں پر موجود انرچڈ یورینیم کو نکالیں گے اور وہ امریکہ لے کر آئیں گے. ایران نے اس کے حوالے سے بڑی حد تک اب یہ واضح کر دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. اس قسم کا کوئی اگریمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہ ایف سی کو ایشورنس دی گئی ہے اور نہ ہی جو ٹراجیکٹری ہے ابھی تک ٹاکس کی اور نیگوسیشنز کی وہ اس جانب جا رہی ہے. ایران صرف اور صرف نیوکلیئر ویپن نہ بنانے کی ایشورنس بھی دے رہا ہے اور دوسری طرف ایرانی جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ if at all it has to happen, جو ایک لیول سے زیادہ انرچڈ یورینیم ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کے حوالے کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے. بٹ اگین اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انرچڈ یورینیم ہے اس کو تحلیل کرنے کی بات جو ہے, تلف کرنے کی بات وہ کی گئی ہے. ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر مرینڈی ہیں, پروفیسر, فیمس ایرانین اینالسٹ اور ایران کے تمام معاملات کو سمجھتے ہیں, ویری ویل کنیکٹڈ ود ایرانین لیڈرشپ, اور جو ابھی ڈیلیگیشن ایران کا آیا تھا اس کے ساتھ وہ اسلام آباد بھی آئے تھے, انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک سگنیفیکنٹ چانس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ تمام گفتگو اپنے طور پر گھڑ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہانیاں جو بنا رہا ہے وہ ایران کے حوالے سے نیگوسیشنز میں طے نہیں ہوئی, اور اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مذاکرات کے اختتام پر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو نان ایگزسٹنٹ کمٹمنٹس ہیں جو ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی, اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کرے کہ ایران نے اے بی سی ڈی ای اور ایف ان تمام معاملات کے اوپر اگری کر لیا تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے ان کو فالو کرنے سے انکار کیا ہے لہٰذا ہم ایران کے خلاف ایک ملٹری اسالٹ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں. تو دس از بیکمنگ مور آف اے ڈپلومیٹک سرکس اب ہمارے سامنے, کہ جس میں یہ منظرنامہ جس میں اگلے 72 گھنٹے بڑے اہم ہو گئے ہیں. پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں اور جو جنگ ہے اس جنگ کو آپ بلا شبہ حالیہ تاریخ کی سب سے خوفناک اور خطرناک جنگ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے اب سے چند گھنٹے پہلے ان کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک طرف ہمیں مذاکرات کا, یعنی الفاظ یہ نہیں تھے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے, لیکن مذاکرات میں الجھایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو امریکہ کا فوجی بلڈ اپ ہے اس ریجن میں وہ کہیں سے بھی پرامن حل کی طرف جانے کی کوشش نظر نہیں آتا, بلکہ ان مذاکرات کے ٹائم کو استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر ایک بڑے ملٹری بلڈ اپ کے لیے. اور انہوں نے وارن کیا ہے کہ اگر ایران کے اوپر بمباری اور اس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے اور لبنان میں سیز فائر وائلیشن ہوتی ہے تو پھر پاسداران انقلاب کی طرف سے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز, اس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ 15,000 بیلسٹک میزائلز اور 45,000 ڈرونز ابھی بھی ان کے پاس ایسے موجود ہیں. اب یہ دعویٰ جس کی آزاد ذرائع سے کوئی تصدیق نہیں ہے, لیکن امریکہ نے جو نیگوسیشن ٹیبل پر بڑھا ہے اس میں بہت ساری وجوہات میں سے جو چیدہ وجوہات ہیں اس میں امریکہ کے پاس انٹرسیپٹرز کا ختم ہو جانا ہے, امریکہ کا اپنے اتحادیوں کو اس ریجن میں بچانے میں ناکام ہونا ہے, امریکہ کے جو لاسز ہیں اور پھر وہ جو اہداف ہیں ان کی اچیومنٹ کے لیے پوری دنیا کی اکانومی جو سفر کر رہی ہے اور اس پر پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, امریکہ کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے. تو یہ منظرنامہ اب ہمارے سامنے بن چکا ہے. آل آئیز آر
once again on Islamabad, जहां पर अगले 72 घंटे में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं इन मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में। वर्ल्ड बिकम्स नॉर्मल अगेन और ईरान उसमें जो कुछ भी हासिल कर पाता है उससे इस खित्ते में नई दोस्तियां, नई दुश्मनियां पैदा होती हुई दिखाई देंगी और अगर ये नाकाम हो जाता है तो उस सूरत में एक जंग की बदसूरत तरीन जो शक्ल है वो आपके सामने आएगी, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।